Helen and Science kan ajiri shile khobor ekdam direct kole ase itubra huni bole biya lagi shule biya na pawole karne first janai di ase apne judi thanda jaga de thamanon bra temperature shile 30 degree celsius choy ase par hoy ase kono bhui khai boy asule apne ni kuribo apne ndu ki ase apne ndu freeze te one nishna ase mohan nijor Nagaland de Dimapur Chumukidima Newland Kifri nisha jaga du shile itia gorom ba juli ase tade temperature shile jagali la din de Dimapur shile 39 degree celsius choy digise তপনেন ইমাজিন কো পারে মহান নিজৰ অসৰে থামানন কিমান গৰম দিব আছে এতিয়া এটো ডিমাপুৰ চুমুকিবা নিউল্যান্ডে ব মানন ব্ৰা মহান লাতাতে বেছি গৰম আছে মহান দুকিনকা সার্ভাইভ কৰিব ইনকা ভুই খাই বয় আসলে আপনি গিবাৰ সুকু খুৰুলা কথা কৈ দিব মহান নিজৰ ইন্ডিয়া দে ৰাজস্থান দে জাগালি 50 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস টেম্পারেচার ছুইছিনা কো আছে मतलब अंडा जुदी तादे बालू दे राखिसे बोले इतो अंडा दु पाकी जाय আছে না কয় আছে ইমান গরম ইনকা হই দিছে কালি রাজস্থান দে কয় আছে তপনেন কোনটো জারে বয় আছে মহান যদি নর্থ ইস্ট লামানো আসলে আর তাদের টেম্পারেচার বেশি গরম হয় আছে ভাবিছিলে আপনেন ইটো ইয়াত রাখিবি কি মহান ভাবি আর বেশি গরম দে থামানন বি আছে মহান নিজৰ ইন্ডিয়া দে ইটোরা আপনেন ইটো তান্দে কিনা কোনা নিজৰ লা দিমাগ তো ঠান্ডা রাখিব আর কিনা কোনা ইটো গরম সিজন দু পার কইছিলে ইয়াতে ফার্স্ট হইছিলে আপনি বেশি মেহনত করা মানুহ আছে বেশি পাসিনা উলা মানুহ আসলে পানি দুইছিলে কমতিবরা ডেইলি মোটা মানুলা কেস দিছিলে 2 লিটার আধা বা 3 লিটার নিচনা পানি খাবো লাগে না কয় আছে মাকি মানুহ হইছিলে 2 লিটার বা 2 লিটার আধা নিচনা পানি খাবো লাগে না কয় আছে मतलब কাপস তে হইছিলে মাকি মানুহ 11 to 12 কাপস নিচনা খাবো পাই না কয় আছে মোটা মানুহ হইছিলে 15 to 16 কাপস নিচনা খাবো পাই না কয় আছে আর মান মেহনত করা মানুহ নহয় পছিনা মান উলা মানুহ নহয় গইছিলে ইটো আধা লিটার কমতি খাইছিলবি ইটো সাফিশিয়েন্ট আছে না কয় আছে এট দ্য সেম টাইম ইটো খালি পানি খাইকলা নহিনা কুকুম্বার নিচনা ফ্রুটস খান ইনকা পানি থালা ফ্রুটস খান ওয়াটারমেলন নিচনা ইনকা বি বিচ বিচতে খাওলে পাইনা খাই থাইছিলে ইটো বি একটা বেশি মদত হয় ইনকা কয় আছে ইতিয়া গরম সিজন তান্দে নিজকে প্রটেক্ট করে রাখিলে গানে ये खबर आगे जागरे एक फेक न्यूज लापोडे क्लियरिफिकेशन दी दिबो इतु दिसले एक फेक न्यूज व्हाट्सएप ते एक मिस इनफॉरमेशन बिसी जाय আছে कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ला साइट प्रा गाड़ी था माननगे तेल फुल न करले गाने इतु दिसले गाड़ी दे अपने जुरी पेट्रोल डिजेल ढाले असले इतु फुल न करबी टैंकी तो अलग खाली राखिबी नहैसे बोले अपना टैंकी दिसले इतु मैक्सिमम लिमिट पुंचिसले फुटु बोलिबी पारे गरम होई थाका कारणे कइने गाटा बेसी अलार्मिंग एक मेसेज व्हाट्सएप ते वायरल होई थाके আছে इतु इतिया आईओसी ला साइट प्रा थान क्लियरिफाई गुडे আছে कितु दिसले फेक न्यूज আছে गुना तान बा कोआ दिसले गाड़ी खंदे तेल फुल ग्रा दिसले एकु रिस्क নাই না কয় আছে इतु समर हुबी विंटर हुबी मैन्युफैक्चरर ब्रा स्पेसिफाई कोला हिसाबते जुन मैक्सिमम लिमिट আছে इतु तक तेल ढाली चलबी एकु चिंता करले নাই নেগা थान ब्रा क्लियरिफाई गुडे আছে एरिया महान नॉर्थ ईस्ट मानन करने एकटा रिलीफ ला खबर दिसले इनका गरम होई थातंदे आपने सब मानो जाने আছে महान जागली ला खबर दिसले कि एकटा साइक्लोन रिमाल गइना इतु बे ऑफ बेंगल रा शुरू होइना बांग्लादेश और वेस्ट बेंगल दिसले इतु आजिला दिन दे इतु हिट करुले আছে गुना इतु दिसले इतिया इंटेंसिफाई होई जिसिना को আছে मतलब दिसले इतु बरा पानी गिरबो हावा पानी आबो लगा इनका ला दुले इतु श्योर होई जिसिना को আছে महान नागालैंड दिसले की होबो कइसले याते दु हावा एकदम डांगर आइबो इनादु कोबो ना पारे होलिबि हेवी टू हेवी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग खान मारि दिखिबो ना को আছে किले गुसले तो साइक्लोनिक रिमाल दिसले आजिबा इंटेंसिफाई होबले असना को আছে मतलब इतो एकदम डांगर हो जाबले असना को আছে इतुरे मे 26 मे 27 मे 28 ला दिन दे महान नागालैंड दे जगह जगह दे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होई दिखिबना को আছে और आजिला दिन दिसले हावा बि अलप থাকিও পারি না को আছে इतु लगा पड़े मे 29 तक तिदु इदु हेवी टू वेरी हेवी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दिसले अलप कमति ना हेवी टू हेवी रेनफॉल दिखिबना को আছে मतलब दिसले मे 29 तक पि पानी दिसले किरुले एक्सपेक्ट करि আছে इनिया करना इतिया इतु हफ्ता दिसले एकटा ठंडा हफ्ता हो लगा एक्सपेक्ट करू पारे इनका खबर आइ थाला किमान जुन मानु एकदम गरम ब्रा থাকিব না পারি না বয় আছে कोडे एसी নাই और बेसी दुख परा इनका महान निसना बय আছে आपने सबके इतु रिलीफ ला खबर आगे जनाई दी আছে चागासां पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ब्रा इतिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लगा दिन दे कोइंसाइड करना दुसरे जून 5 लगा दिन दे तान ब्रा एकटा ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करे আছে दुसरे एवरी विलेज ते तान कुमती ब्रा 500 गाछ तु लगाबो इनका कोय আছে और तान लाइदु सब पोस्टन गिबी एनकरेज करे আছে इनका दु जिउलिउ करले गाने इतुरे इदा आपने सबके चागला करिउ कोआ निसना कि निजर माटी था मानुहन ब्रा আপনি হান গাছ লাগাইছে বলে বেশি ভালো কিলো হইছিল মাটি না থা মানুবাদু আপনা মাটি দে আইনা কোন ভাবি গাছ লাগাই না থাকবো ইলো যদি মাটি থাকি আসলে আপনি নিজর নিজর মাটি দে গাছ চিউলিবি লাগাবলে গানি দিবি এনকারেজ করি খবর আপনি সবকে জানাই দিয়েছে ओखा पुलिस खन ब्रा दुईटा एक्सिस बैंक ओखा लगा एम्प्लॉइज खन के मे 20 ला दिन दे अरेस्ट करिसिना को আছে এদুরিশলে তাই দুইজন ব্রা
tahan Axis Bank account ekta Don Bosco Higher Secondary School okha laga itu debra 14,62,500 rupees fund duishle misuse kuri sheguna itu tahan bra khai di shegune nega kuina taijen la por case wade taijen ge arrest kurishina ko ase ede police khan ba kwala hisab itu complaint duishle Axis Bank branch head prahi taijen la por de itu complaint kwala asna ko ase ki nega former duita employees ekjon duishle lo chumbeni eroi cashier or ekjon duishle tungdemo mori assistant sales manager taijen ba nega fund duishle to misappropriate kurishona preliminary inquiry laga hisab te koy ase ki tungdemo duishle dimapur e thaishina ko ase lo chumbeni duishle Delhi de thaishina ko ase kilu shile tai duijon duishle itu hatsa pishide tai duijon bank pra resign kuri lushina ko ase taijin la kam chhari dishina ko ase inika bank la funds misuse kurwa pishide further inquiry ko atan inika ko ase ki taijin bra puila laga bank head kauto achumige tahan la confession letter bi likhina ko ase ki taijin duishle ka school fee laga inika misuse ko laga fund misuse ko laga involved thaishuna chundu de itia itu duijon laga pode okha police station de duijon la pode bi case file wa bishide duijon duishle itia police remand de ase further investigation karne ka khobor pa ase Kipri district de Changchor village laga ekta teenager 19 years laga chogra ekjon Zumki river de tai mas thurle jalga jakali May 25 laga 3 de tai tade pani de dubina mori jeshina ko ase edina ko ase tai mas thurle ja tande eye witnesses kan ba kwala hisab te tai slip khaina itu nodi de kushi jeshina ko ase itu bishi tip pani de giri jeshina ko ase pichire tala dead body dushle din na time de 100 feet nishna duri bra tai kundu jawar gishe tu laga tade bra alop duri de paise nega ko ase Jagali Dimapur signal basti de Kevijao colony de Chuibra ekta rice hotel aru ekta ghor ikilo de join kuri thaka itu cholai khotom kurishina ko ase iru ghor dushle ekta thatched house thagishina ko ase Pujur 11:50 am nishna de jui lagishina ko ase ina korna tinta firefighters khan bra itu jui dushle ek khanda nishna de muthai dishina ko ase Itu jui jila hatsare manu mora joko moina du dekha nai holibi khobor ha takte itura kiman property damage hoise itu isle janiu parnai na ko ase aru jui du isle kiniga shuru hoise itu isle ja karne short circuit suspect kuri ase Chumkirma Town Youth Organization brabi Naga Students Federation la stand du isle fully support kuri ase na ko ase Hidu isle upcoming ULB polls te Naga manuhan kun khan adoption ban hoy but khun bra Naga manu ase indigenous Naga manuhan tahan bra hi itu election du contest kur laiguna itu laga pode manuhan ki public khan gibi itu bar du isle paisa khaina vote na diule gane ko ase proxy voting na kurle gane ko ase mal practices khan na kurle gane ko ase aur tan la right to vote la chundu exercise ase itu isle tan freely aina diule gane ko ase itu laga pode manu khan puila chinka elections khan de unanimously tagi elect kulishe so manu milna tagi hi leader banai dishe kwa iniga na kurle gane ko ase so manu vote dina itu kun hobo lage kun deserving ase tagi hi vote diule gane ko ase illa ore manu khan ke dhamki dia alcohol use kora ki na ulta palta hande involved thaishule itu than pura ekdam sakt khilaf ase na ko ase itu sob eligible voters khan ge aina tan la leaders khan dushile choose kurle gane tan la vote tu isle chi hulbi aina diule gane encourage kore ase Western Sumi Youth Front Khanbra National Highway 29 road project idu jaldi contractor rode complete kurle gane ko ase iru road project tu shile Central Jail bra Zubsa River New Lane tak banawola thaise chundu de iru contractor bra itu project tu shile dui bar extension law bishribi itu panai complete honai na ko ase iru crore laga project ase apne screen de sailu pare yeri ko ase ki itu first tu shile itu road project tu April 15 2023 de khotom hola hisab te than bra itu agreement sign kuri thaise na ko ase holibi contractor bra itu time de complete ko na para hoja gane tai second time ban extension mangishina ko ase itu shile August 13 2023 tak te complete kuruguna holibi itia itu deadline bi par hoina ek sal hobole ase itu de kam du shili de bi khotom nohina asina ko ase aru tuba clearly dikhai di asina ko ase ki contractor bra itu road project te tala importance kiman di ase ko adu itu de itia youth front pra concern department lodi ko ase ki itia tak te kiman kam kurle gane paisa dina ase itu aru further balance tu shili kam project shuru no hatak no bi complete no hatak na diule gane ko ase at the same time itu rasta du shili new lane manuhan garne wokha avenue koima district connect kur thake dimapur connect kur thake itu than like the lifeline ase itu de road project tu shile jaldi banai khotom kurle gane ko ase jodi itu time de ro complete kona isle tan tahala nijor course of action low lagi jaw enika contractor lode ko ase
Mizoram la Chief Minister Laldu Homadushle example ra lead korina ko ase tan Aizol ditubar ekta cleanliness campaign chola itudushle Talwang River kwa chundo Aizol city ra flow hoina jai itu tade bishi letra jabra jama hoija itu sapa sapi kola thanikta try frishina ko ase chundure tai dau dhurina tade chugra lodi jaina tai bitu nala do pura sapa kuri thaisina ko ase jodi apni anba tai dushle jawan manu asni ki bhabishule koi dibo tai dushle 75 years la manu ase tai dushle tade tahan ekta mizo ethical code itu chundu tahan pronunciation dushle moi galti le maaf kurbi talwang kai na koina you selfless service ko ase manu laga ichha or manu laga kam de tai nijor dushle iku importance na dia manu ki modot korle garne tai nijor la status paurija tai nijor dushle manu karne tai pura di dia ina ko pare iture tai laga VIP status paurina or itu charina tade por manu khan ge modot kra hobi manu khan ge ki social service la kra hobi iture tai dushle china ekdam age jaina modot koringa ko ase tibe apnge chanai di ase খবর আগেতে জাগরে স্পোর্টস লা দুনিয়া রা অলপ খবর চাইলো কোন মানুন ক্রিকেট তে ইন্টারেস্ট থাকে আপনি জান দেবো আজি আইপিএল লা ফাইনাল ম্যাচ আছে ইতুরিশলে কলকাতা নাইট রাইডার্স আর সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ লা মাজরে ইতুরে আপনি কোন টিম লা সাইতে খরা আছে কোন টিম রা জিতু বলে আছে আর কোন টিম জিতু নিশনা আছে আপনি লা সাপোর্ট টুইশলে কমেন্ট সেকশন লিখি জানাই দিও পারে ফুটবল লা দুনিয়া রা উইশলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খানব্রা ম্যানচেস্টার সিটি গে একদম শকিং ডিফিট দিশনা কো আছে ইতুরিশলে তাহলা 13th FA কাপ টাইটেল জিতু বলে গানে ম্যানচেস্টার সিটি গে 2-1 bra Manchester United bra final de harai dishinga ko ase Gujarat la Rajkot ko jagade jagali juibra ekta gaming zone pura jolai khotom gorishina ko ase idu ekla noina tade bishi manu murishibi ko ase aru bishi manu jokhombi ushi ko ase murija manon dushile 20 nishna asina ko ase chunduri bachan bi asiniga ko ase ide tana chief minister ra murija manon ge 4 lakhs la ex gratia amount announce korise ar jokhom manon ge 50000 laga ex gratia amount announce korishina ko ase गाजियाबाद ते टेंपल प्रीस्ट एकता इतुरिशले मंदिर ला पुजारी एकजुन के पुलिस खनबा बुक कुलिशे मतलब अरेस्ट कुलिशिना को ऐसे रिपोर्ट लाई सबतिना को ऐसे कि तु प्रीस्ट प्रा तदे माकी मानवाला वॉशरूम चुंदुरिशले छत ना थागा एकता रहिसे टॉपलेस थाइसे अपोर्डे खाली थागा इतुला डायरेक्शन दे स्पाई कैमरा लगाइना माकी मानोनला इनका की कोरा लगा साइड हेगिसिना को ऐसे यदि ना को ऐसे की किते एकता माकी ताय लगा पाचा छुगिलो दे तु वॉशरूम यूज कुले जाइसे इदु तंदे तदे अपोर्डे निगा खाली थागा दे ताय मानुखन दिखियसने की कोनिना सादे इदु कैमरा दु दिखि पाइसिना को ऐसे चुंदु इदु कैमरा दु छिले तहला वॉशरूम दे डायरेक्ट पॉइंट करि थागिसिना को ऐसे इदुला अपोर्डे तु माकीबा अलार्म उठा बिसिले पुलिस खान माथा बिसिले इदु सब साथ अंदे इदु कैमरा दु छिले तहन लगा इदु टेंपल प्रीस्ट प्राही लगाय रखला आसिना को ऐसे आरो इदु एकला नहिना इदु कैमरा दु छिले ताय लगा मोबाइल फोन नले कनेक्ट करि थागिसिना को ऐसे सो दैट कोन मानुखन इदु बाथरूम दि जाय थे इदु वॉशरूम दि जाय थे तहन की करि आसि इदु छिले इदु प्रीस्ट तु पूरा पूरा इदु कैमरा रा साफ साफ साइड हाला से दिखि दाला सिनगा को ऐसे रशिया लो बॉर्डर शेयर करा नेटो कंट्रीज खान इतुरिशले फिनलैंड एस्टोनिया लिथुआनिया लाटविया नॉर्वे और पोलैंड तान ब डिसाइड कुलिशिना को ऐसे कि तान ब एकता ड्रोन वॉल बनावो होइना इदु मतलब तो इशले रशिया रा जुदी तान लापोर्ट अटैक हुइसुले मिसाइल बा हुबी की बा भी हथियार अटैक हुइसुले तान इजराइल निशना आयरन डोम तान ला एयर डिफेंस सिस्टम तान ला बॉर्डर एरिया दे लगाइ दिगो लगा तान इदु कथा कुरि आसे और इदु तान डिसीजन लुलिशिना को ऐसे इतिया तहन जुदी रशिया बा और दुश्मन बा तहन लापोरे निका हवा दे अटैक करे कोशिश करिसले तहन इदु काउंटर ड्रोन सिस्टम जुन तहन बॉर्डर एरिया दे लगाय राखिबो इतु ब्रा तहन ला कंट्री दु प्रोटेक्ट राखिबो ना को आसे तो तहन बॉर्डर एरिया दे रशिया लो दे बॉर्डर शेयर करा जादे इदु आयरन डोम निशना एयर डिफेंस सिस्टम दुशले लगाय दिबो ना को आसे जुन दुशले ता ड्रोन गे रोखाव लगा वाल निशना काम करबो निका को आसे रशिया यूक्रेन वार दुशले खबर आसे रशिया हनब्रा यूक्रेन ला सिटी खार्किव को जगह दे एकता सुपरमार्केट ते अटैक कुदिशना को आसे तुरिशले मिसाइल ब्रा अटैक कुदिशना को आसे इतु दे यूक्रेन ला ऑफिशियल्स खन बा दुशले इतु क्लियरली टेररिज्म आसेनिगा को आसे इते तान बा इते एक्जेक्टली किमान मानु थाकिसे के मानु जखम होइसे मरिसे इतु ला फिगर्स तोले को नाय हुलिबि इतु अटैक खवा तंदे 120 निशना मानु इतु सुपरमार्केट ते थाकिसे निगा को आसे रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ब्रा दुशले कोयासे कि जेलेंस्की दुशले एज अ प्रेसिडेंट ताला यूक्रेन कंट्री दे ताला टर्म दुशले खतम हुजिसिना कोयासे इतुदे तादिता इलेक्शन भी होबो ना पारि न थागेसे और तादे मार्शल लॉ इंप्लीमेंट करि थागेसे यूक्रेन दे इतुदे रशिया दुशले ता कोयासे कि किले गुशले यूक्रेन ला प्रेसिडेंट दुशले ताइला प्रेसिडेंसी ला टर्म दु खतम हुजिसे इतुब्रा महान दुशले जुदी इतु वार दे नेगोशिएट कोइसले इतु वार रखाबो गुशले कोथा करले रेडी आसेना कोयासे खाली कंडीशन दुशले तहान कुंदु जगह दिता खरा आसे कुंदु जगह कुंबा कैप्चर गुलिसे कुंदु जादे खरा आसे इतु जगह दे ही तहान मानिसे गुले निगा रशिया प्रेसिडेंट ब्रा कोयासे
আজি la last day मान ला दुनिया लगा सबसे ऊंचा पॉइंट इतुरिशले माउंट एवरेस्ट तादे एकता आइस प्रा कवर करी थाका एकता पहाड़ ला टुकड़ा होइन को बरे चुंदु जगह दे मानुखान किते इदु क्लाइम करे तादे बुइना फोटो हमी बिसिलुइ थाइना को आसे इदु टुकड़ा दुशले इतिया गिरि जेसिना को आसे इतुरु उछले ग्लोबल वार्मिंग रा उछना ना की होइना होइसे तो एक्जेक्टली को ना परे कुमा मानवा दुछले गरम होई थावा नि को आसे कुमा रा दुछले तादे मानुखान टुरिस्ट खाना जिले बेसी बाचाय थाके एनिया गुना तादे बेसी जमा होई थाके इतुब्रा बि इतु आइस टुकड़ा दु भांगी जेसे उपारिना को आसे हलबिटा हाने कुन बाबि नाजनि इतु की गाने होइसे इतु हाथ सादे एकता ब्रिटिश ला मानु और एकता नेपाली गाइड पि मिसिंग होई जेसिना को आसे हलबि तादे टॉप पॉइंट दे एकता आइस ला टुकड़ा दुछले इतिया भांगी गिरि जेसिना को आसे इतुरे महला जिला कोड खम करे से लास्ट तक सब सबके बेसी कुछ दिए से और नेक्स्ट कोडिंग टू अपडेट लो देरो लॉक रिवो